हाय फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत करुच्ची आरके टेक्निकल को आपण मानक आज गोटे एमती मजादार वीडियो नहीं आसी बहुत साहय कर 100% वर्किंग 100% ग्यारंटी वीडियो टॉपिक हूँ आज आपण मैंने वीडियो आज वीडियो टॉपिक हूँ आपण मैंने केमती निजर मोबाइल फोन ने आपण जमी बाड़ी पट्टा प्लॉट खतियान जहाँ भी एवरीथिंग आप जमी बाड़ी विषय केमी जानीपर मात्र 2 मिनिट रे से वीडियोटी आपण मानक क्रिएट करुच्ची से मत भल लगे बोली मुझे अपलोड करुच्ची आपण मैंने मो वीडियोटी को फास्ट टू लास्ट जाए देखूँ जमारू स्किप करेंगे स्किप कले किसी जानीपर वीडियोटी स्टार्ट करुच्ची आपण को जमी बाड़ी पट्टा खतियान सबकि जानीपर मात्र गोटे क्लिक रे मात्र 2 मिनट सबकि जानीपर देखु फास्ट आपन को जावाक पड़ो आपनकर गूगल सर्च बार को वीडियो स्टार्ट करने पूर्व फ्रेंड्स प्लीज 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 मो चैनल मो वीडियो को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ एवं पाखर थी बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जिते भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी आपण मैंने फास्ट मो वीडियो को देखिपारे यही मजादार वीडियो सो आरंभ करिया फ्रेंड्स आज वीडियो आरके टेक्निकल को फास्ट आपको जावाक पड़ो गूगल सर्च बार ऊपर को गूगल सर्च बार को गलापर आपड़ ये सिंपली सर्च करेंगे भूलेख BHULEKH भूलेख ओडिशा भूलेख ओडिशा देखो फास्ट आसीगला भूलेख ओडिशा तारी ऊपर क्लिक करेंगे क्लिक कर सारापर देखु ये भी आसीगला फास्ट ऑप्शन देखो फास्ट bhuleख.ori.nic.in यही जगह पर पर्टिकुलर यही देखो ये जगह पर देखु ये ओडिया भी इंटरफेस आपको पलाइला आपन को ब्राउजर एप्लिकेशन टी खोली पारे भूलेख ओडिशा.nic.in देखु आर ऊपर क्लिक करेंगे क्लिक कर सारापर देखो आपण मान भूलेख इंटरफेस खोलीगला आपण मैंने ये आपण जमी बाड़ी सबकि एवरीथिंग देखिपारे देखो ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अच्छे केतटा जिला को लेकिन सी शो करुच्ची नंबर ऑफ तहसिल केतटा तहसिल को लेकिन केतटा आरआई सर्कल केतटा विलेज को काउंट कर सब लिखाई नंबर ऑफ खतियान नंबर ऑफ प्लॉट ये देखो आप 3टा ऑप्शन मिली खतियान प्लॉट टेनांट्स आउे देखो रोड व्यू और मैप व्यू ये आप मैप व्यू देखिए मैप व्यू देखा गले ये सिंपली क्लिक करा पड़े मैप व्यू पर क्लिक कर सारापर देखु आसीगला गोटे एमती इंटरफेस आपण आगे ये आसीगला डिस्ट्रिक्ट तहसिल विलेज आरआई सर्कल प्लॉट नंबर आपड़ ये सिलेक्ट करेंगे निजर जिला आपन जिला जहाँ भी होता ये सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कर सारापर मो जिला मुझे सिलेक्ट करदेली नंबर ऑफ सिलेक्ट ऑफ तहसिल आपन तहसिल जो भी होता ना कहीं सिलेक्ट करेंगे मोर मु सिलेक्ट कर दूची तो आपनकर गाँ ना भी ये सिलेक्ट करेंगे कलापर ऑटोमेटिक अपडेट हो आपनकर आरआई सर्कल जो भी थो ऑटोमेटिक अपडेट हो मोर अपडेट होगा आपड़ ये निजर प्लॉट नंबर मारे प्लॉट नंबर मारी सारापर देखो मोर प्लॉट नंबर मु मारिदेली आपड़ ये कौन करेंगे ना यही जो जगह पर व्यू मैप तारी ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे क्लिक कर सारापर देखो फाइनल रिजल्ट फ्रेंड्स आपण को आखि आगे लाइव डेमो करके मुझे देखा 100% वर्किंग ये वीडियोटी 100% ट्रुली अपन मैंने भी निज फोन भी ट्राए करूँ जान देखिपारे आप जमी बाड़ी पट्टा काना केते अच्छी कौन अच्छी एवरीथिंग जानीपारे देखो नक्शा टाइप पलैला देखो केते जमी अच्छी कौन अच्छी सबकि भी पलैला खतियान नंबर मुझे मारिदे आम देखो मुझे जहाँ भी ये मोर सिलेक्ट करी बिंजारपुर जाजपुर उत्तरकोट देखो सबकि ये पलैला देखो काना कौन अच्छी सबकि भी पलैला ये सबकि भी पलि देखो अब सिंपली खाली 2 मिनिट रे देखो ये मोर सबकि पलैला एमती करके आपण मैंने निजर नक्शा प्लॉट सबकि देखिपारे ये जदि आउ गोटे कथा आउ जदि भी ये सेव करें नक्शाटी को कौन करवा ना सेव एज PDF तारी ऊपर क्लिक कर सारापर देखो डाउनलोडिंग लिखला देखो डाउनलोडिंग 1 सेकेंड रे डाउनलोडिंग कंप्लीट
2 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ନାହିଁ ଉତ୍ତରକୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ପ୍ଲଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ନିଜ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁକିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମ୍ୟାପ୍ ଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆସିବ ରୋଡ୍ ଭ୍ୟୁ। ଆପଣ ଏଇଠି ତ ନକ୍ସା ଟାଇପ୍ର ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଦେଖିବେ କେମିତି ନା ବକ୍ସ ଟାଇପ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ, ମୁଁ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ହେଇଥିବ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ସେଠି କରିଥିଲେ ମ୍ୟାପ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଏଠି ସେମିତି କରିବେ। ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କରିସାରିଲା ପରେ ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସେଠି ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଭିଲେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଭିଲେଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆରେ ସର୍କଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖତିଆନ ଅଛି, ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ଟେନାଣ୍ଟ ଅଛି। ହେଲେ କି ଖତିଆନ ଦେଖିବେ କି ପ୍ଲଟ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ଖତିଆନ ନମ୍ବର କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଥିବ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆହୁରି ସିମ୍ପଲ୍। ସବୁକିଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଜା ଉତ୍ତରକୁ ଥାନା ଯାଜପୁର ଖତିଆନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ନିସ୍ତାର ଶେଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖଜଣା, ସବୁକିଛି ଆପଣ ଏଠି ପାଇଗଲେ। ସବୁକିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇଗଲେ। ଆପଣ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଜମିଦାରଙ୍କ ନାମ କାହା ନାଁରେ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଏଇଠି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ। ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଘରେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଆସିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ମୋର ବେଶୀ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦରକାର। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସୋ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ।